Good afternoon, everyone! Gusto ko lang i-flex sini nga bed nga amon kin-deliver sa nagligad ni si Mana sa Emerald State Subdivision, Oton, Iloilo City. So, ini nga bed, may ara ini siya nga pull out with dresser nga may hunos-hunos ka semi-operador sa idalom. Subong man may ara ini siya nga bangko, then may ara man ini siya nga kaupod, bali isa lang ini sila katekiya. Thank you so much gid kay Ma'am Cindy Rabi sang Molo Iloilo City sa pag-order sini sa amon kag iya inigin butang sa iya unit sa Emerald State Subdivision, Uton, Iloilo City. So, sa mga malugyag mag-order sini, ang iya nga supa may ara man ini nga caution sa mga maluyag mag-order sini. Feel free to message us at Armando's Best Buy Furnitures for more details. Thank you.